y est, c'est bon. C'est très beau. On est heureux aujourd'hui. En fait, je me rends compte que je suis heureux constamment quand je suis dans ce musée, que j'ouvre une exposition, qu'on inaugure un moment aussi merveilleux que celui-ci pour fêter les 10 ans. Il y a déjà 10 ans que nous fêtons, que nous sommes en train de nous rappeler ce moment où Sa Majesté Allah a pu inaugurer ce musée et lui donner l'impulsion et donner ce souffle incroyable à la culture dans notre pays. Et de voir par exemple que ce que j'avais rêvé, Picasso, Monet, Renoir, tous ces grands noms de la peinture, Delacroix, Giacometti, Matisse, Picasso, tous ces artistes sont venus ici, ils ont exposé ici au Maroc et ils ont été à la portée de chaque Marocain. C'est ça qui est fabuleux et c'est extraordinaire. J'allais dire, pour moi, c'était un rêve de mettre à la disponibilité, à la disposition, à la portée de chaque Marocain des noms aussi prestigieux pour la première fois dans le monde arabe et pour la première fois en Afrique. Les faits marquants, je pense, sont de deux genres. Le premier fait, c'est l'ensemble des institutions muséales qui ont été créées ou les institutions muséales qui ont été créées dans ce pays depuis 2014, depuis la création du musée Mohamed VI. Des institutions qui sont liées au musée Mohamed VI dans la mesure où le musée a servi de modèle pour pouvoir les créer, c'est-à-dire des musées qui sont dotés d'un facility report qui répond aux normes de la muséographie sur le plan national. Ça, c'est très important. Et j'imagine que cet effet boule de neige est important parce qu'il a dynamisé un certain nombre de choses. Il a créé justement un écosystème lié au musée. Je pense que ça, c'est le hikma, Sa Majesté. Donc, c'est ça, c'est qu'il a créé une institution qui va engendrer d'autres choses, qui a engendré d'autres éléments. Well, I think this is the hub for Africa as a museum. For me, this is the most beautiful museum in Africa. And since I'm a very good friend with Mr. Kodbi, I have a very personal feelings for personal attachment with this museum. And I'm so happy to be here today to celebrate this with our friendly and brotherly Moroccan people. Vous pensez qu'il va y avoir un développement de la culture entre les deux pays? Yeah, of course. That's what I did with Mr. Kodbi. With Mr. Kodbi, we had a lot of cultural exchanges. We had a lot of museums, a lot of exhibitions coming in Serbia, going to Serbia from Morocco. We had a lot of exhibitions coming to Morocco from Serbia. So we are trying to use culture to make our nations even more connected. مشاركتنا اليوم هو تعبير عن احتفالنا معكم ومشاركتكم بهذه المناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر. المعرض يحتوي على فنون وتاريخ له يعني جذورها ضاربة في الأرض، ومنذ القدم المملكة المغربية تتمتع بموروث حضاري وثقافي متعدد، فبالتالي إقامة مثل هذه المعارض في المملكة لا شك أنه يضفي طابع خاص، لا سيما أن المملكة من الدول الرائدة في إقامة مثل هذه المعارض ولديها ممكن نقول بآلاف المتاحف وهي باع. العلاقات ما بين عمان والمغرب علاقات وثيقة، علاقات تاريخية. التعاون القائم بين السلطنة في المجال الثقافي والمجال المتحفي كذلك له باع تاريخي. نحن في سلطنة عمان كانت هناك اتفاقيات موجودة. سلطنة عمان تزخر بتاريخ وحضارة، هناك العديد من القلاع والحصون. تم التعاون مع المملكة المغربية في ترميم مثل هذه القلاع، كان هناك تعاون مشترك. في زيارات قادمة كذلك لتبادل التعاون المتحفي ما بين السلطنة، وزيارة قادمة إن شاء الله لرئيس المؤسسة الوطنية إلى سلطنة عمان خلال نهاية هذا الشهر. هذه مناسبة زينة معتبرة
وخص هادشي يكون بزاف ويكون عندنا كثير، ويكون حتى الفنانين الاخرين كل شهرين يكون شي فنان مغربي يعرض باش جميع الناس يتعرفوا على الفنانين المغاربه سيرتو ديال الفنون التشكيليه. هل هذا المتحف ساهم في إشعاع إعطاء الثقافة المغربية؟ ايوا ولا بدا من المتحف هو يعني البلاصه فاش تيكون كل شيء. الا ما كان المتحف ما تيكون تيشجع الفنانه وتيشجع كل شيء. Capitale de la culture, elle est en train réellement d'être la vraie ville de la culture.